राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ग्रुप की दावत पर लब्बैक कहते हुए आज एक मर्तबा फिर शहर मालेगांव की गैरतमंद बहनों ने अपनी दीनी गैरत व हमीयत का मुजाहरा किया है। सिर्फ 3 दिन पहले आज के इस इजलास का ऐलान किया गया और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा हैं कि ईदगाह का ये मैदान अपनी वुसअतों के बावजूद तंग हो गया है और बाहर की सड़कें भी हमारी बहनों की शिरकत की वजह से तंग दामनी का इजहार कर रही है। ये इस बात की अलामत है कि सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं, हमारी मुसलमान माएँ और बहनें भी वक्फ कानून 2025 के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि सरों के इस उमड़ते हुए समंदर को देखकर और खवातीन के इस जम्मे गफीर का मुशाहदा करके इस हकीकत को समझ ले कि जो फरेब इस कानून के नाम पर दिया जा रहा है कि वक्फ जायदादें उनको उनकी तंजीम करके मुसलमान बहनों को फायदा पहुंचाया जाएगा, मुसलमान बहनें और सरेद का पर्दा चाक करने के लिए पुरअज़्म है। वो अपनी मौजूदगी के जरिए ये बता रही कि हमें किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल की हमदर्दी बहुत काफी है। वो ये बता रही हैं कि हमें जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं वो हमारे लिए बहुत काफी है। वो ये बता रही हैं कि अगर हमारा नाम लेकर मजहब में मुदाखलत की कोशिश की जाएगी तो हम फाका करके मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं करेंगे। हमारी बहनों का ये जम्मे गफीर इस बात का ऐलान और इजहार है कि वक्फ कानून 2025 हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की बातें वक्फ कानून के बारे में कही गई, लेकिन इस पूरे और बड़े मजमे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस हकीकत को अपने दिल में जगह दें कि वक्फ जायदादें जो हमारे बाप दादा का कीमती सरमाया है और इस सरजमीन पर रिफाही, तालीमी और मिली कामों के लिए निहायत दर्जा पेश कीमत असासा है। वक्फ कानून 2025 के जरिए उन वक्फ जायदादों को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है और सिर्फ ये नहीं कि वक्फ जायदादों को खतरे से दो चार किया गया, बल्कि इस कानून के जरिए मस्जिदों पर, मदरसों पर, यतीम खानों पर, कब्रिस्तानों पर, ईदगाहों पर और हमारे वक्फ जायदादों पर कायम असली तालीमी इदारों पर शबखून मारा गया, उस पर यलगार की गई। मसाजिद शाइरुल्लाह है और मदारिस इस्लामिया इस पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी तरह हमारे असली तालीमी इदारे हमारी पहचान और शनाख्त, हमारे यतीम खाने और रिफाही इदारे जज्बे खिदमत का मजहर है। अगर कोई ये चाहता है कि हमारे इस सरमाए को हमसे छीन ले तो वो लोग समझ लें कि किसी भी कीमत पर हम अपने सरमाए और असासे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। 20 करोड़ की ये मिल्लत इस बात का ऐलान करती है कि आप
یہ جمہوریت ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے گا کرے گا۔ یہاں ہر ایک کی جواب دہی متعین ہے۔ ہماری جو بہنیں یہاں آئی ہیں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر آئی، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آنا بہت مبارک، مگر یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی کا یہ جم غفیر اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس تحریک کے لیے اختتام ہے، یا اس تحریک کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اکتفا کر لیا جائے۔ اس کو اس تحریک کا آغاز سمجھیے، اور اس تحریک کے سلسلے میں آئندہ جب آپ کو آواز دی جائے آپ آگے بڑھیں، اپنی عظیمت کا، اپنی جرأت کا، اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے شہر کی بہنوں نے طلاق ثلاثہ کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر یہ بتایا کہ ہم نے زندگی بھی ہے اور ایمان کے رب بھی ہے، اور آج بھی ہماری بہنیں یہاں جمع ہو کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہر چیز ہمیں قبول ہے لیکن مذہب میں مداخلت ہمیں قبول نہیں۔ وقف ہمارے لیے خالص مذہبی اور شرعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں۔ ہم عالمیہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے موقف کا اعلان و اظہار کر دیا ہے، اور عالمیہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میری پیاری بہنوں، دو باتیں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے دعائیہ مجالس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت ساری معلمات، بہت سارے مجالس نسواں کی ذمہ دار بہنیں یہاں ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر ان مجالس کا انعقاد کریں تاکہ رجوع اللہ کی فضا بھی ہو اور ہماری بہنیں اس تحریک میں شامل اور شریک رہیں۔ اسی طرح کل بروز منگل شام 6 بجے سے ایک عظیم الشان احتجاجی اجلاس مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ احتجاجی اجلاس صرف مردوں کے لیے ہے اور وہاں بھی بڑی تعداد میں انشاءاللہ مرد حضرات شریک ہوں گے۔ آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر سے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو، اپنے بچوں کو کل ہونے والے اجلاس میں ضرور شریک کریں۔ یہ ہماری ایمانی غیرت کے امتحان کا موقع ہے اور ہم سب کو اس امتحان میں کھرا اترنا ہے۔